नमस्कार दर्शक बंधु, आज जुलाई 24 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे एही चैनल माध्यम रे। हेले ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीतले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु एवं आपण केउं जिल्लारु हमर एही वीडियो को देखुछन्ती कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर नंबर 1, राज्य रे चिंता बढ़ेलाणी डायरिया, झाड़ा बांती रे 36 छात्र छात्री आक्रांत। राज्य रे डायरिया व्यापीबारे लागिछि। मयूरभंज, गंजाम, नुआपड़ा जिले में झाड़ाबांती स्थिति संगीन रही। मयूरभंज जिला करंजिया ठाकुरपड़ा ब्लॉक पत्रपड़ा आश्रम में झाड़ाबांती 36 जन छात्र छात्री आक्रांत होइछन्ति। 2 जन गुरुतर को घुसीपुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानांतर करा जायछि। सेहीपरि गंजाम जिला सानखेमुंडी ब्लॉक रे झाड़ाबांती 3 जनकर मृत्यु होइतिबा अभियोग होइछि एवं 4 जन आक्रांत को गुरुतर अवस्था दिगपहंती मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। नुआपड़ा जिला नलंग बोर्ड रे 3 दिन धरी झाड़ाबांती व्यापीछि। 16 जन आक्रांत हेबा सह 6 जनकर स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर अछि। नंबर 2, छात्रीक सुरक्षा को सरकारक प्राथमिकता। समस्त स्कूल रे लागियो सीसीटीवी। छात्री मानक सुरक्षा को सुनिश्चित करने दिगरे ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछन्ति। सीबीएसई स्कूल गुड़िक भली राज्यर समस्त सरकारी स्कूल रे सीसीटीवी कैमेरा लगाजिवो। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु विचार विमर्श चलिथिबा कथा विभागीय मंत्री नित्यानंद गुंड सूचना दैछन्ति। गणशिक्षा मंत्री कहिछन्ति जे छात्री मानक सुरक्षा सरकारक पई सर्वोच्च प्राथमिकता। स्कूल परिसर रे एक सुरक्षित शिक्षक परिवेश सृष्टि करिया पई एही पदक्षेप निया जाउछि। आगामी दिन रे स्कूल और श्रेणीगृह रे सीसीटीवी कैमेरा लगाजिबो नै विभाग आलोचना करूछि एवं एहाकु शीघ्र कार्यकारी कराजिबो। सीसीटीवी स्थापन सहित राज्यर समस्त स्कूल रे आईसीसी अर्थात आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन करबाकू निर्देश दिया जायछि। संप्रति बालेश्वर रे जणे छात्रीक यौन निर्यातन अभियोग परे आत्महत्या भली दुखद घटना परे स्कूल और उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकरे सुरक्षा व्यवस्था को नै प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला। एहाकू दृष्टि रखी राज्य सरकार एही सब पदक्षेप को त्वरान्वित करिसेंति। नंबर 3, उत्तर बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप। आज पई 21 जिला को येलो वार्निंग। आज उत्तर बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। आसंता काली यह लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। फଳରେ आसंता कालीठु राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो। आज कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर और नुआपड़ा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। 24 घंटा पई प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि 24 तारिख रे मयूरभंज, बालेश्वर अति प्रबल वर्षा अर्थात 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। बाकी समस्त जिल्ला रे प्रबल वर्षा नै येलो अलर्ट जारी करा जायछि। सेहीपरि 28 तारिख पर्यंत राज्य रे अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। लघुचाप प्रभाव रे समुद्र अशांत रहिबार आशंका थिबारु 24 रु 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भितरକୁ ଯିବାକୁ मना करा जायछि। नंबर 4, बांग्लादेश विमान दुर्घटना घटना आहतଙ୍କ चिकित्सा पई सोशल मीडिया रे भिख मागिले यूनुस। बांग्लादेश विमान दुर्घटना पर मोहम्मद यूनुस चांदा मागिबा घटना एबे चर्चा रे। सोशल मीडिया रे तीव्र समालोचनार शिकार हेउछन्ति यूनुस। तेबे कोन एही चांदा मागिबा घटना आसंतु जानिबा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तथा बांग्लादेश रो अंतरीकरण सरकार मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस एक विमान दुर्घटना पर सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करथिले। एही पोस्ट रे विमान दुर्घटना रे आहत होइतिबा यात्रीଙ୍କ पई चांदा बा सहायता मागिथिले। सोशल मीडिया रे एपरि चांदा मागिबाकू नै लोकଙ୍କ आक्रोश एते बढ़ी जाइथिला जे यूनुस निज पोस्ट को डिलीट करियाकू बाध्य होइथिले। पोस्ट रे लोके कमेंट देइथिले जे सरकारଙ୍କ पाखरे टंका नै गुरुतर मानकू चिकित्सा करिया पई। आउ जणे कहिथिले देश चलिया पई भिख मागियाकू पडुछि। सूचना मुताबिक गत सोमवार दिन बांग्लादेश रा सेनार एक ट्रेनिंग जेट माइलस्टोन स्कूल उपरे पड़ी जाइथिला। एही घटना रे एपर्यंत 32 जण मृत्यु होइतिबा बेले अनेक गुरुतर अछंती। एही घटनार किछि समय परे मोहम्मद यूनुस को ऑफिशियल फेसबुक पेज रु एक पोस्ट करा जाइथिला। सेथिरे दुर्घटनाग्रस्त विमानर फोटो सहित आहतଙ୍କ चिकित्सा एवं पीड़ित परिवार को सहायता पई एक बैंक अकाउंट रे अर्थ दान करबाकू जनसाधारण को निवेदन करा जाइथिला। पोस्ट माध्यम रे लोकन को मुख्य परामर्शदाताଙ୍କ रिलीफ और कल्याण पांठी रे दान करबाकू अपील करिथिले। नंबर 5, सौम्यश्री जळिबा समय रे सीसीटीवी फुटेज रे देखा जाउथबा 2 जण झियो किए। बालेश्वर एफएम कॉलेज सौम्यश्री मृत्यु घटनार जहार तदंत करूची क्राइम ब्रांच। घटना को पाखापाखि 13 दिन बीती गलानी हेले प्रकृत घटना उपरु परदा उठी पारुनी। आउ एही समय रे पुणी एक सुराग सामना को आसीची। घटना घटिबा समय रे सौम्यश्रीଙ୍କ देहरे निया लागिथिबा समय रे से किपरि एणे तेणे दौड़ुथिले तार एक सीसीटीवी वीडियो सेही दिन ठारू सोशल मीडिया रे घुरी बुलुची। आउ एही वीडियो रे मध्ये 2 जण झियो को देखिबाकू मिलुची जेउ माने कि दुआर सामना रे बसिथिले। आउ सौम्यश्री निया रे हुतु हुतु होई जळी सेही आडकू आसीबा देखि सेमाने उठी सेठारू पळाइथिले। आउ एथुरु जणा पडुची कि एही 2 झियो घटना समय रे सेठारे उपस्थित थिले। आउ सौम्यश्रीଙ୍କ देहरे किपरि निया लागिला सेमाने जानि थाई पारंती। हेले एते सब तदंत परे भी सेमाने सामना को आसी नाहंती। तेणु क्राइम ब्रांच सेही 2 झियो को खोजिबा सूचना मिलिछि। कुहा जाउची सेही 2 झियो को ठिकाना मिलिले बोध हुए सौम्यश्रीଙ୍କ मृत्यु पछर रहस्य खोलिबो। तेणु
ସେହି 2 ଜଣ ଝିଅ କିଏ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କଲେଜ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି କଲେଜକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନମ୍ବର 6 4 ମାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। 20 ଜୁନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ 20,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତାପରେ 18 ଜୁଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୋତିହାରୀ ଗସ୍ତ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିରାଶ ଦେଖାଦେଲା। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗଠନ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ତାରିଖରୁ ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 26 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଆସିବା କଷ୍ଟକର କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 23ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଲଟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଏସିଟିକୁ ମେଡିକଲ କଲେ ପାଇଲଟ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଉ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। 60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11:15 ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା। ପୁଣି ପାଇଲଟଙ୍କ ମେଡିକଲ। ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପାଇଲଟ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକକୁ ମେଡିକଲ ପଠାଇଥିଲେ। ସକାଳ 11ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ATR-76ର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲଟ ଏହାକୁ ରନୱେରେ ଅଟକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଉ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E7966ରେ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8 SBIର 44 ଦିନିଆ FDରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ କେତେ ପାଇବେ ସୁଧ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ SBI ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। SBIରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବଧିର FD ସ୍କିମ୍ ଉପରେ 3.5% ଠାରୁ 7.2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। SBIର 444 ଦିନିଆ ସ୍ପେଶାଲ FD ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟିରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 7.10% ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.20% ସୁଧ ମିଳୁଛି। SBIରେ 444 ଦିନିଆ FDରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ସମୁଦାୟ 4,33,154 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। SBIରେ 444 ଦିନିଆ FDରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉପରେ ସମୁଦାୟ 4,35,752 ଏବଂ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 80 ବୟସରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 4,36,273 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9 ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାୟ 1,88,000 ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେଥିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ 2ଟି ନୂଆ OISF ବିଟାଲିୟନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଆଉ 2ଟି ବିଟାଲିୟନ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି 2ଟି ନୂତନ ବିଟାଲିୟନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 280ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 1944ଟି ନିୟମିତ ପଦବୀ ଥିବା ବେଳେ 13ଟି ପଦବୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି 2ଟି ନୂଆ ବିଟାଲିୟନକୁ 3 ଏବଂ 4 ନଭେମ୍ବରରେ ନିୟମିତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ବିଟାଲିୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି 2ଟି ବିଟାଲିୟନ ପଦବୀର ସଂଖ୍ୟା 2847 ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବିଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ OISFରେ ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 4,900 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କମାଣ୍ଡର, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର, ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭଳି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2025 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2ଟି ବିଟାଲିୟନ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।